Tatay ka, ma'am? Oo, sir. Masakay ko. Banki, ma'am. Para. Alin, ma'am. Tatay. Tinta, ma'am. Ilat ako. Pasok, ma'am. 30, ma'am. Pwede mo sakay, sir? Uy, tita. Bibi, ma'am. Okay, sir. Ready, dia, tol. Uton, ready na ko tan. Tita, tayo. Sige tan dito ta. Hindi andal to. Asa namang motor dito eh? Tan, pasayro. Asaman. Turo. Ay, sini. Tatay ka, ma'am? Oo, sir. Masakay ko. Asan to, ma'am? Palengke lang, sir. Pila man. Banki, ma'am. 20? Mahala, oy. Dole, manunta. Okay. Pero sige lang, nagharabit ako dali. Sakay ko, sir. Dali, ma'am. Tatay. Hindi ka, ma'am. Do. Kaya, basta masakay na lang ko. Para. Alin, ma'am. Tatay. Tinta, ma'am. Tato, ta. Isa man yung driver mo. Ilat ako. Pasok, ma'am. 30, ma'am. Gi, wala pa gari kabalo asa ko mo adto. Biro ni. Jai, mawita tag motor. Sige, te. Kapoy o tindog. Ganit na walay tambal. Sa barikos. Ganit na. Kurati, nanay motor. Oh, good, Jai. Uy. Hello, hausa na sila. Uy, tita. Okay. Pwede mo sakay, sir? Oh, pwede. Pila bayad, sir? Bibi, ma'am. Ano man, ride? Daddy, na. Okay, sir. Atay, gilibre mo sila. Okay, ako, 30. May gani, arang-arang ako, 20. Ako ang gani espinta. Nung dia. Hala, sweet. Ipabor-pabor.